conservation of energy. Okay, first kali kita akan tengok apa itu energy. So energy is defined as the system's ability to do work. Okay, jadi apa maksudnya? Setiap benda yang ada energy, okay, dia ada ability untuk melakukan work. Okay, work kita dah belajar dalam 5.1. So the SI unit for energy is the same to the unit of work, which is joule. Okay, it is a scalar quantity. So itulah energi skala kuantiti. Unit di joule, penting unit di joule, dan dia adalah skala kuantiti. Okey, ada 3 jenis energi yang perlu kita tahu dalam kita punya syllabus, iaitu first kali kinetic energy dan yang kedua potential energy. Potential energy kita bahagikan kepada dua, iaitu gravitational potential energy dan juga elastic potential energy. Okey, so kita tengok yang pertama dulu, kinetic energy. So what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy of a body due to its motion. Okey, jadi maksudnya apa? Kinetic energy ni adalah energi yang terhasil apabila sesuatu objek tu is in motion ataupun bergerak. So ada sahaja speed adalah kinetic energy. Okey, kalau objek itu tidak bergerak, tak adalah kinetic energy. Jadi equation ataupun formula yang kita gunakan untuk cari kinetic energy adalah K equal to half mv squared, di mana m is the mass of the body and v is the speed of the body. Okey, itu yang pertama, kinetic energy. Yang kedua, kita ada gravitational potential energy. Okey, gravitational potential energy is defined as the energy stored in a body or system because of its position. So kat sini kalau kinetic tadi motion, okey, objek yang bergerak. Dekat sini pula energi yang terhasil disebabkan oleh position sesuatu objek ataupun height, okey, ataupun height. Alright. Jadi objek-objek yang berada di atas permukaan bumi akan mempunyai gravitational potential energy. Okey, atas permukaan tu maksudnya dia bukan sinilah. Okey, mesti di atas lah. Dia mempunyai ketinggian lah. Okey, mesti ada ketinggian. Formula yang kita gunakan untuk cari gravitational potential energy adalah U equal to mg H. Okey, U selalunya kalau kita nak bezakan, kita ada dua jenis potential energy. Kadang-kadang kita nak bezakan di antara gravity dan juga elastic, kita U ni kita letak G kat sini. Okey. Okey. mgh, di mana m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, dan h adalah height of the body. Jadi sekiranya kita contoh saya ada satu pokok dan di atas pokok ni ada satu buah. Okey, buah. Jadi bila buah tu berada dekat atas ni, jadi dia mempunyai ketinggian di situ. Okey, dia ada height lah. Jadi buah ni yang tak bergerak pun, dia memang ada dekat atas pokok saja, dia mempunyai gravitational potential energy. Okey, sekiranya buah tu jatuh. Okey, sekarang buah tu jatuh kan. Jatuh sampai kat tanah. Okey, bila kat tanah ketinggian dia kosong. Jadi bila kosong maksudnya gravitational potential energy dia juga adalah kosong. Maksudnya objek ni dah gravitational potential energy. Okay, kita pergi kepada elastic potential energy. So elastic potential energy is defined as the energy stored in a elastic material as the result of their stretching or compressing. Okay, jadi elastic potential energy hanya ada pada elastic material sahaja. Okay, contoh yang selalu kita gunakan adalah spring. Okay, jadi sekiranya spring tu kita stretch, okay, kalau stretch macam mana? Contoh kita ada spring ni biasa. Okay, itu yang biasa. Kalau kita stretchkan dia, okay, kalau kita stretch, cara kita stretch, kita tariklah dia. Kita tarikkan dia.
So ni stretch. Kita stretch ataupun kita compress. Kita compress. Ni compress. Okey, kedua-dua perlakuan ni, okey, apa yang kita buat ni akan menghasilkan elastic potential energy. Okey. Alright, so untuk formula elastic potential energy kita ada US. US ni selalunya kita gunakan untuk elastic potential energy is equal to half kx squared ataupun equal to half fx. Okey. Kenapa ada dua? Sebab untuk objek-objek yang yang elastik ni, okey, dia ada satu law yang digunakan lah, iaitu Hooke's law. Di mana Hooke's law states that the restoring force of spring is directly proportional to the amount of stretch or compression ataupun extension X if the limit of proportionality is not exceeded. Okay, so ini adalah Hooke's law. Okay, Hooke's law. Dan daripada Hooke's law ni kita boleh dapat satu equation iaitu Fs is equal to negative Kx, di mana kenapa ada negatif di sini? Negatif ni nak menunjukkan the direction of Fs is always opposite to the direction of X. Okay, direction of restoring force ni always opposite to direction of stretching ataupun compressing. Okay, compression ataupun stretch lah. Right. So tu sebabnya kenapa ada dua, sebab sekiranya contoh pada asalnya kita punya ini asalnya spring ataupun elastic potential energy adalah half Fx. Kemudian kita gantikan negatif Kx. Kita masukkan dalam ni, kita akan dapat X. So kita akan dapat half Kx square. Okey, kenapa negatif ni tak ada? Sebab untuk negatif ni nak menunjukkan direction saja. So kita punya energy adalah skala kuantiti, jadi tak perlulah kita hanya ambil magnitude saja, iaitu Kx untuk dimasukkan dalam ni. So dapatlah dua equation untuk cari elastic potential energy. Okey. Okey. Lepas tu ada satu lagi. For a spring, we can find elastic potential energy US by Fx graph. So sekiranya kita ada Fx graph, force displacement graph. Okay, the gradient of the graph adalah gradient of the graph. Okay, ini adalah kita punya K. Okay, dan kita punya area. Okay, area sama dengan work done ataupun elastic potential energy. Okay, so kalau kita ada graf Fx, kita boleh cari dua benda. Gradient kita boleh cari dia punya coefficient of, bukan coefficient of, spring constant. Spring constant. Okay, ni spring constant. Dan juga area under the graph dia adalah work done ataupun elastic potential energy. Okay, so itu tiga energy yang ada. Sekarang kita tengok contoh pula. A 500 kg car is moving at a constant speed of 80 km per hour. Calculate the kinetic energy of the car when it moves at that speed. Okay, so kita ada kereta. Okay, 500 kg. So ini adalah dia punya mass. Moving at a constant speed 80 km per hour. So this is the velocity. Calculate the kinetic energy. Jadi step yang pertama sekali kita tengok kat sini, kita kena pastikan semua kita punya quantity berada dalam SI unit. Okay, jadi 80 km per hour ni bukannya dalam SI unit, jadi kita kena tukarkan 80 km per hour kepada meter per second. Okay, so V sama dengan
80 km per hour tukar kepada meter per second. So kita akan darab dengan 10 kuasa 3 divide by 3600. Jadi hasilnya apa yang kita akan dapat is 22.22. Okay, sekarang kita sudah ada V dalam SI unit, mass pun dalam SI unit. Jadi kita boleh cari kita punya K, iaitu kinetic energy half mv square. So half times 500 times 22.22 square. Jadi apa yang kita dapat? Kita akan dapat lebih kurang 1.23 times 10 to the power of 5 joule. Okay, so itu adalah kinetic energy. Ada soalan untuk kinetic energy? Tak. Tak ada. Teruskan dengan nombor 2. A crane lift a 75 kg mass to a height of 8 meter. Calculate the gravitational potential energy gained by the mass. Okay, kali ni dia suruh cari gravitational potential energy. So kita dibagi mass di sini 8 meter high dan juga G dibagi G. Jadi UG is equal to mgh. So mass kita 75 kg, G is 9.8 dan height kita 8 meter. Jadi apa yang kita dapat? Okay, kita akan dapat jawapan 5880 joule. Okay. Maksudnya tak ada soalan kot untuk ni. Okay, yang ketiga. A spring has an extension of 20 cm. Calculate the elastic potential energy stored in the spring. Given K ataupun spring constant is 100 Newton per meter. Jadi kita punya equation untuk elastic potential energy memandangkan dia bagi K. Jadi kita boleh pakai US equal to half Kx square. Okay, kita ada dua equation untuk U ni. Untuk potential energy elastic ni. Half Kx ataupun half Fx. Okay, so kita tengok situasi lah. Kalau dia bagi K, kita gunakan yang half Kx square. Kalau dia bagi force, okay, kita boleh pakai half Fx. So half times 100 dan X, dia punya extension adalah 20 cm. Pastikan kita tukar dulu kepada meter. Okay, jadi 0.2 meter. Okay, jadi kita akan dapat jawapan 2 joule. Okay, itu nombor 3. Teruskan dengan learning outcome yang seterusnya, iaitu Sir, nak salin yang nombor 3 tadi. Sekejap. Alright, thank you sir. okay. Jadi kita teruskan dengan learning outcome yang seterusnya, iaitu state the principle of conservation of energy. Okay, sebelum kita masuk kepada principle of conservation of energy, kita kena tahu satu perkara, iaitu energy. Yang ni, energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another. So benda ni adalah basic, semua orang patut tahulah di mana energy kita tak boleh cipta ataupun kita tak boleh musnahkan. Apa yang boleh, kita hanya boleh untuk tukarkan daripada satu energy ke energy yang lain. Okay. So maksudnya apa? Maksudnya total energy of the satu universe kita ni, okay, dalam dunia ni, dunia yang besar lah. Okay,
energy tu dah, number dia memang dah static dah. Jadi satu number lah, tak tahulah berapa number dia kan. Okey. Dia ada satu number yang kita tak boleh nak tukar, dia constant nilai dia. Okey, yang berubah-ubah tu hanyalah jenis-jenis energy sahaja. Okay, in general, the principle of conservation of energy states that in an isolated system, the total mechanical energy of the system is constant. Okay, inilah dia principle of conservation of energy. Okay, dia bagi tahu apa? In isolated system, the total energy of the system is constant. Okay. Bila dia bagi tahu mechanical energy tu apa? Mechanical energy tu yang ini, iaitu gabungan K plus U. K ni adalah kinetic energy, U adalah potential energy. Potential energy ni dia boleh jadi sama ada gravitational potential ataupun elastic potential. Okay. So ini adalah total mechanical energy. Right. Dan daripada kita punya principle tu, kita dapat disebabkan oleh total mechanical energy kita constant. Jadi apa conclusion dia yang kita boleh cakap, iaitu total energy initial is equal to total energy final. Yang ini. Ini penting lah. Okey, ini adalah konsep, satu konsep. Konsep apa? Konsep principle of conservation of energy. Kalau kita tengok contoh dekat sini. Okay, contoh dekat sini. So kita ada batu, saya lukis baru lah. So saya ada batu pada satu ketinggian. Okay. So bila kita lepaskan batu tu, pada asalnya batu ni kalau kita pegang, ni saya tak lukis lah orang bila kita pegang batu ni, apa energi yang ada dekat sini? Batu tu tak bergerak dan dia ada height. So apa sahaja energi yang ada? Energi yang ada adalah potential energy. Gravitational potential energy, sebab dia ada height kan. Okay, so pada asalnya kat sini dia hanya ada U sahaja. So bila dia jatuh ke bawah, bila dia jatuh, kita lepaskan, dia jatuh. Apa jadi kat U ni? Apa jadi dekat gravitational potential energy ni? Adakah dia sama, berkurang ataupun bertambah? Bertambah. Bila kita jatuhkan dia? Berkurang. Okay. So bila kita jatuhkan dia, bila contoh sampai kat sini, nilai U ni dia akan berkurang. Okey, sebab apa berkurang? Sebab height dia semakin berkurang, ketinggian dia semakin berkurang. Kita kena ingat U sama dengan mgh. Jadi bila height dia berkurang, U dia pun akan berkurang. So U ni berkurang. Kita berbalik kepada ni, energy cannot be created nor destroyed but can be converted. Jadi U yang berkurang ni akan menghasilkan satu jenis energi lagi yang dia akan convert jadi energi satu lagi, iaitu kinetic energy. So bila dia bergerak, kita jatuhkan dia, so U dia berkurang sebab height dia berkurang. Tetapi ada satu energi yang bertambah, iaitu kinetic energy. Okey. Sampailah kat bawah ni. Okey, sampai kat bawah ni di mana batu ni dia dah jatuh kat bawah. So bila dia dah jatuh kat bawah, U dia sama dengan kosong. Okey, kat sini dan K dia akan jadi paling laju lah. Dia paling laju. So kita boleh cakap K maksimum dekat sini, dan U ni pula U maksimum dekat sini, dan K dia sama dengan kosong. Okey. So macam itulah cerita dia. Okey. So so kalau kita tambah dua-dua ni, tambah dua-dua ni, kita akan dapat total energy. Okey, total energy sama untuk ketiga-tiga tempat ni. Total dia sama. Yang berubah hanyalah nilai U dan nilai K, nilai potential energy dan juga nilai kinetic
energy. Okey, kita tengok contoh soalan. Example 5.7. An object which is 5 meter above the ground is released from rest. Determine the speed of the object when it is 3 meter above the ground. So, kita ada satu objek. So, objek ni jarak dia adalah 5 meter. Okey, dia kata is released from rest. So, jarak 5 meter dan dia punya speed dekat sini adalah kosong. Sebab dia apa? From rest. Kemudian kita lepaskan dia. So, bila kita lepaskan dia, so, objek tu dia nak cari speed of the object when it is 3 meter above the ground. So, contohlah, let's say ini adalah 3 meter. Okay, so dia nak cari objek punya speed dekat sini berapa. Okay, jadi kita akan gunakan principle of conservation of energy. E initial is equal to E final. Okay, so initially dia mesti ada apa-apa mesti ada dua energy tu. Kinetic half mv squared plus dengan gravitational potential energy. So ini VI, ini HI. Okay, sama dengan total energy final. Okay, iaitu hasil tambah K plus gravitational potential energy. Okay. So dalam kes ni kalau awak perasan dia tak, kita ada mass kan ni, mass. Tapi dalam ni dia tak bagi mass. Sebab apa? Kita boleh cancel semua mass ni sebab semua dalam setiap expression ni dia ada mass. Ni ada mass, dia ada mass. Jadi kita boleh potong mass ni siap-siap. Tak perlulah kita nak letak kan. Okey. Jadi kita masukkan nilai dia. Dia half times V initial. So ini adalah initial point kita. Kita boleh ambil ni sebagai initial point dan ini sebagai final point kita. Okay, so initial point kita V kat sini adalah kosong. Tambah dengan G kita 9.81. Darab dengan 5. Okay, 5 meter dia punya ketinggian. Kemudian sini half V final plus G kita 9.81 times 3 meter. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan okay, jangan tersilap V squared V squared. So, kita akan dapat jawapan lebih kurang 6.26 meter per second. Okay, ada soalan? Boleh faham? Boleh, sir. Yang mass tu untuk formula ni memang kita potong semua ke apa? Ya, kita boleh potong. Sebab expression ni ada kan. Ni ada mass, ni ada mass, dia ada mass, dia ada mass. So kita boleh potong lah. Oh, jadi kalau macam dia tak bagi mass, boleh potong je lah mass dia. Kalau dia bagi mass pun kita boleh potong. Tak payah masukkan dalam expression ni pun tak apa. Sebab kita tahu kalau kita dah ada mass ni, kalau semua benda kita bahagikan dengan mass, hilanglah mass tu. Okay. Oh, okay. Okay, sir. Tapi tak semua kadang-kadang kalau melibatkan dengan spring, kalau dengan spring, combination spring dan juga apa tu, kinetic energy, okay, gravitational potential, elastic potential energy, equation tu dia, expression tu dia tak ada mass. Jadi mungkin kita kena letakkan mass lah dalam kita punya kinetic energy. Nanti kita tengok contoh, okay, yang berkaitan dengan spring. Okay, nombor 2 pula. A box is travelling at a constant speed of 10 meter per second, as shown in figure. Determine the speed of the object when it reaches point B and point C. Okay, kita tengok dulu yang A. Kita jawab yang A dulu. Okay, so first kali kita akan pilih dua point lah.
So point B kita nak cari kat point B. So kita akan assume yang A ni jadi kita punya initial point. So B akan jadi kita punya final point. Okay. Ingat, initial dan final point ni ada dua benda je kita kena cari. Kita kena tahu, kita kena kenal pasti dia punya speed dekat initial dan juga height dekat initial. So speed dekat initial ni 10 ni. Okay, ni kita punya V initial. Dan 5 meter ni adalah kita punya initial height. Okay, untuk B pula, final height kita berapa? Final height kita memandangkan kita berada dekat bawah, dekat kosong. So height kita akan sama dengan kosong. Dan V final kita nak cari. Okay, sekarang kita dah ada benda tu dah. Okay, so kita boleh buat. First kali, pastikan setiap kali kita nak buat ni mesti awak tulis yang ni. Okay, kadang-kadang memang dalam exam pun kalau awak tulis benda ni je, boleh dapat markah ni, markah untuk konsep di mana awak faham initial energy is equal to final total energy. Okay. Kemudian kita ada half mv square plus mgh initial half mv final square plus mgh final. Okay. So masukkan nilai. Sekali lagi kat sini lah, dia tak bagi mass kan. So kita potong je mass ni. Senang. Okay. So half initial velocity kita 10 kuasa 2 plus 9.81 darab dengan 5 equal to half VF kita nak cari plus GH, G kita 9.81, height kita kosong. Ok. Jadi tinggal tekan calculator je lah. Semua benda dah ada. Tekan calculator, tengok apa dapat. Ok, dapat apa? Ya, saya dapat 14.07 meter per second. Ok, B. Ok, so kita nak speed dekat point C pula. Ok, point C. Ok, untuk point C ni kita boleh, sekarang ni kita dah tahu V dia berapa. V dia 14.07. Jadi untuk point C ni, C ni akan jadi final point pula. Ok, untuk initial point kita boleh pilih sama ada kita nak pilih A pun boleh, kita nak pilih B pun boleh juga. Ok, mana-mana boleh jadi kita punya initial point. Ok, so saya pilih B lah. Saya pilih B. Sebab ini kita dah buat AB. Kali ni kita buat BC. So kali ni B saya pilih sebagai initial point. Ok, C adalah final. I equal to final mv square plus mghi equal to plus mgh final, potong mass. Ok, so half V kita adalah yang ni, dekat B V dia 14.07 plus G 9.81 darab dengan kosong. Ok, equal to half V square darab 9.81 dan height dekat C adalah 3 meter. Jadi berapakah nilai VF kita? Kita dapat jawapan 11.79
9 meter per second. Okay. Okay, boleh ya? Boleh faham? Boleh. Boleh sir. Bagus. Okay. Nombor 3. Okay, nombor 3. Okay. A force of 600 Newton causes an extension of 10 cm on a spring. Find the elastic potential energy of the spring when the extension or elongation of the spring is 12 cm. Okay, jadi soalan ni bukan soalan conservation of energy ya. Ini soalan spring saja. Tapi kita buat je lah. Okay, so kita ada force 600 Newton. Okay, so 600 Newton force ni cause an extension of 10 cm. So ini adalah dia punya X. So soalan suruh find elastic potential energy of the spring. Dia suruh cari U when the extension of the spring is 12 cm. Jadi kita ada dua equation. Okay, sama ada kita nak gunakan half kx square ataupun US sama dengan half fx square. Okay, jadi mana satu yang kita nak guna? fx square. Fx square. Okay. Kenapa awak cakap fx square? Sebab dia bagi force. Force. Okay, sebab dia bagi force. Tapi tak boleh, kita tak boleh pakai. Okay, sebab apa? Sebab force ni causes extension 10 cm. Okay, causes extension 10 cm. So sekarang dia suruh cari potential energy yang menyebabkan when extension dia 12 cm. Okay, contohnya macam ni lah. So saya ada spring. Spring tu saya tarik menggunakan 600 Newton. Okay, contoh ni asal spring dia macam tu sahaja. Kemudian bila saya tarik guna 600 Newton, dia punya extension jadi 10 cm. Okay. Kemudian ada satu lagi force yang saya gunakan menyebabkan extension dia jadi 12 cm. Okay. Tapi F ni kita tak tahu. Jadi kita tak boleh gunakan F kat sini 600 lah. Okay. Kita tak tahu. Jadi ada satu cara macam mana kita nak cari, iaitu first kali kita gunakan F, combination F dan X ni sebab dua ni dia berkait. Berkait untuk cari K. Untuk cari K. Jadi kita boleh gunakan Hooke's law. F itu negatif K X. Okay. So F kita 600. Negatif K. X kita adalah 10 cm, tukar kepada meter dulu. Dia dapat 0.1. Jadi kita punya K is equal to 6,000. Okay, Newton per meter. Lepas tu kalau dah dapat K tak ada masalah. Sebab K kalau kita gunakan spring yang sama, nilai K dia sama sahaja. Sebab nama dia pun spring constant. Okay, cuma ni satu lagi. Yang 600 kalau awak perasan kat sini negatif So macam mana kita nak hilangkan negatif? Awak letak saja dekat F ni negatif. Okay, sebab direction di antara F dan juga X adalah berbeza. Jadi salah satunya mesti negatif. Kalau awak letak si F kita negatif, X kita jadikan positif lah. Kalau awak nak letak F ni positif, X ni awak letak negatif 0.1. So dah dapat K sekarang. Okay, dah dapat K. Ni solution untuk A lah. Kita dapat K, kita boleh gunakan equation yang ni. So US equal to half KX square. 6,000. Kali ni barulah kita nak guna 0.12 meter yang 12 cm tu. Okay, so dapat jawapan 43.2 Joule. Okay.
Boleh Okey, yang kedua pula dia bagi mass Find the elastic potential energy of the spring when a mass of 20 kg is suspended vertically on the spring. Okey, kali ni kita gunakan mass, kita letak mass lah 20 kg. Jadi apa yang berlaku ni? Okey, apa yang berlaku, dia akan extend lah. Di mana extension dia kita tak tahu berapa. Okey, kita tak tahu berapa. So weight dekat sini, weight kita sama dengan F lah. Weight tu adalah force. Jadi sama dengan mg ataupun weight sama dengan mg. Okey, so kita dah ada force, kita ada K, tapi dalam equation U sama dengan half kx ataupun fx, okey, dia tak ada combination K dan F. Okey, jadi kita boleh cari dulu dia punya extension dia berapa. Okey, so nak cari extension, F equal to negative Kx, force kita sama dengan mg, mass dia 20 kg, G dia 9.81 equal to negative 6000 X. So kita dapat X equal to 0.0327. Okey, negatif lah. Negatif ni tak ada apa-apa. Negatif ni nak menunjukkan dia punya direction saja. Tak ada masalah. Okey, kemudian kita dah dapat X, kita boleh gunakan equation US equal to half. Tadi kita dah guna KX, kali ni saya nak guna FX pula. Okey, force kita adalah sama dengan yang ni, 20 mg tu. Okey, half times 20, 9.81 times 0.0327. So kita akan dapat jawapan 3.21 Joule. Okey. Boleh spring. Ini soalan jenis soalan-soalan berkaitan dengan spring lah. Tapi ini bukan conservation of energy ini sekadar energy, elastic potential energy. So dia nilai K dia memang tak berubah. Memang dia akan pakai negatif 6,000 juga. Ya, betul. Oh. Okey, spring K ni adalah spring constant. Jadi spring constant dia constant lah. Digantung kepada jenis spring lah. Kalau kita tukar spring, lain lah spring dia. Tapi kalau dalam soalan ni spring dia sama je. Jadi K dia pun sama. Oh, okey. Yeah. Thank you, sir. Okey, kita tengok soalan nombor 4. A box M is travelling on a smooth surface at a constant speed of 0.5 meter per second. Then it hits a stationary horizontal spring. Determine the maximum compression undergone by the spring. Okay, so dia nak maximum compression undergone by the spring. Jadi untuk case ni pula, first kali kita kena tentukan mana initial point dan mana kita punya final point ataupun final position. Okay, so kita ada objek ni beri yang sama, kotak ni dengan kotak ni sama. Ni dan ni samalah kotak dia. So initial position dia macam ni. Kalau saya nak lukis gambar lah. Okay, so kita ada spring. Okay, so ini dia punya initial position. Dan final dia initial. Dan final position dia. Okay, bila mass ni dia hit spring ni akan compress. Okay, dia compress. Macam tu ada jadi macam tu.
Sampai bila dia compress? Sampai maximum compression lah. So maximum compression ni bila mass ni dia akan stop sekejap. Okay, maksudnya dia akan hit, lepas tu dia stop sekejap, lepas tu dia akan bounce balik. So itulah maximum compression di mana V dia kosong. Okay, so ini initial, ni final point. So untuk kes ni dia kita tak gunakan gravitational potential energy. Instead of gravitational, kita gunakan elastic potential energy. So dalam elastic potential energy, apa yang penting, macam kalau dalam gravitational, kita cari height kan. Okay, yang ini kita cari dia punya extension. Okay, so masa initial position ataupun initial point, kita punya V sama dengan 0.5 dan kita punya X sama dengan 0 sebab spring ni tak compress lagi. Okay, bila dekat sini pula, bila sampai dekat sini, kita punya V dia akan stop sekejap. So V final kita akan jadi 0 dan kita punya compression akan jadi maximum compression lah, X max. Okay, so ini dua benda yang ada. Okay, kemudian dia dah bagi kat sini spring constant. Okay, so kita dah boleh buat equation. Okay, total energy initial is equal to total energy final. So initial half mv square plus half kx square. Kali ni kita akan gunakan kita punya potential energy adalah elastic potential energy. Okay, bukan lagi gravitational sebab kali ni dia melibatkan spring lah. Dan final pula half m v final square initial plus half kx final square. Okay, mass kat sini kita tak boleh nak potong sebab kat sini tak ada mass. Okay, kat K ni tak ada mass, jadi tak boleh potong. Jadi kita punya ni kita boleh masukkan nilai semua. So half mv kita 0.5 plus 1/2 K kita 50. Okay, initial compression kita adalah 0 equal to half m v final kita adalah 0 plus half 50 x final kita adalah maximum compression x max. Okay, so kat sini dah tak ada, yang tak ada, so yang tinggal hanyalah 1/2 0.5 m ni berapa ya? Okay, kat sini jadi 1/8 m 0, kat sini pula jadi 25 x max square. Okay, so kita punya x max akan jadikan ni sebagai subjek, so ni bawa ke kiri. So kita punya x max akan jadi 1 per m jadi m per 200 square root. So inilah jawapan dia. Okay, itulah jawapan dia. Pelik juga dia m mass dia tak bagi, dia tak letak nilai. Sepatutnya m dia letak nilai lah, barulah kita punya jawapan. Tak adalah dalam bentuk pelik macam ni. Okay, tapi tak apa. Tapi yang penting sekali awak kena tahu cara macam mana nak step by step tu. Okay, step dia. Okay, boleh ya? Boleh faham? Soalan yang melibatkan spring? Boleh.
Okey, yang terakhir sekali, two objects are connected by a string passing over a light frictionless pulley as shown in the figure 5.13. The object of mass 5 kg is released from rest using the principle of conservation of energy. Determine the speed of 3 kg object just as the 5 kg object hits the ground. Jadi, so ni initial. So initially macam ni situasi dia. Lepas tu kita lepaskan mass 1 ni, 5 kilo ni. So apa jadi? Final position dia akan jadi macam ni. Okay, kita akan expect yang mass ni akan naik atas lah dan M1 ni turun ke bawah. Dia akan jadi macam tu lah. Okay, so ni final position. Ni initial, ni final. Okay, jadi kita ada dua mass. Jadi kita akan buat total energy untuk mass 1 dan tambah dengan total energy mass 2. So kita punya equation akan jadi sedikit panjang lah. Okay, sedikit panjang. Tapi sebelum tu kita tentukan dulu kita punya velocity dan juga height. Okay, so initially kedua-dua ni tak bergerak. Dia kata release from rest. Jadi pada awalnya kat sini VI dia kosong. Kat sini pun VI dia kosong juga. Kemudian height pula kat sini untuk M1 height dia adalah 4 meter. Okay, untuk M2 height dia adalah kosong, dia dekat bawah, jadi height dia adalah 0 meter. Alright. Sekarang kita tengok yang ni pula. Okay, bila dia dah bergerak macam ni, V kat sini, V final dia kita kena cari. V, sebab itu soalan dah, determine the speed of the 3 kg. So V kita tak tahu. Okay, bila dua-dua ni bergerak sama-sama, jadi velocity kat sini dan sini pun sepatutnya sama lah. Okay, V kat sini dan sini sama. Height dekat sini pula, sini dah jadi 4 meter. Dan untuk mass 1 ni, height dia akan jadi kosong sebab dia kat bawah. Okay, ni 4 meter, dia ganti tempat M1 je lah. Okay, dia yang M1 turun 4 meter, yang M2 ni akan naik 4 meter. Okay, so sekarang kita akan buat equation. So EI equal to E final, total energy initial is equal to total energy final. So total energy kita ada banyak lah. Okay, so first kali half untuk M1 half M1 V1 square plus M1 GH1 plus M2 V2 square plus M2 GH2 equal to plus M2 V2 square plus M2 GH2. Dia panjang lah. Okay, ini untuk mass yang pertama, ini mass kedua. Ini mass pertama, ini mass kedua. Okay, apalah. Okay, sekarang kita masukkan nilai. Senang je sebenarnya nak masukkan. Kalau tengok sini ni mass yang pertama. Mass pertama V dia kosong. So V dia kosong. So V kat sini kosong. So kat sini saya terus tulis kosong lah, saya tak payah. Susah, V kosong, so kinetic energy pun kosong. Kemudian HI ni, ini kita kena letak. Dia ada nilai 4 meter. Jadi kat sini dia akan jadi mass 1, 5. Darab dengan G kita 9.81. Darab dengan 4. Okay. Lepas tu tambah dengan kat sini velocity kosong. So kat sini saya letak kosong. Height kat sini adalah kosong juga. Jadi tambah kosong. Okay. Sama dengan half M1 5 kg. V1 kita nak cari V. Okay. Tambah dengan
M1. Okey, yang ni. Situasi yang ni. H dia dah jadi kosong. So kat sini akan jadi kosong. Tambah dengan V, kita nak cari. Tambah 3/9.81 darab dengan 4 meter. Yang ni. Okey, so ini tinggal tekan kalkulator je lah. Okey, tekan, jangan tersilap tekan. Tak apa, saya buat satu-satu. So yang belah sini akan jadi 196.2. Okey, kat sini akan jadi 4V² tambah 117.72. So V sama dengan 4.43 meter per second.